dalam ini apa? Air filter. Bila pakcik buka tu tengok rupanya sebiji Harley Davidson Fat Boy punya air filter. You know, air filter tak tukar. Kawasan sekeliling kilang ini penuh dengan dust. Dia punya ambient air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thank you YouTube, thank you subscribers, all viewers and supporters of PokCik new channel ini. Now, in this video kita akan continue berhubung dengan troubleshooting. We are going to look into satu important equipment dalam konteks wastewater treatment plant, especially kalau kita ada aeration. And tidak lain tidak bukan kita punya blower yang sambung pada diffuser untuk diffusekan small air bubbles dalam aeration tank itu. We are going to look at the equipment yang responsible menolak udara pada tekanan yang sangat tinggi memasuki all the pipe network dan mengeluarkan buih-buih udara for aeration untuk membekalkan udara kepada microbes yang memerlukan oksigen, aerobic microbes. So puncanya daripada satu equipment yang kita panggil blower. Pakcik bernasib baik pada ketika itu, selepas training itu, plant shutdown kilang ini pun hampir berakhir dan mereka sedang memasak root lobe blower, tak silap pakcik, and this huge one. That is the point. Pakcik dapat melihat gambar dan mengambil gambar blower yang baru, dan kita melihat maintenance punya specialist di kilang itu membuka dismantle blower lama dan menunjukkan pada pakcik dia pakai 3 lobes impeller untuk blower itu, dan kita akan lihat nanti. So I was just lucky lah dapat melihat dan belajar daripada mereka. Baik, before we go on, seperti biasa saya mohon semua yang sedang melihat video ini, sekiranya my Muslim brothers and sisters telah pun berada di dalam masjid untuk khutbah Jumaat, kuliah atau tazkirah, please turn off this video, pay attention to that one. Okay, let us continue dalam topik ini, and I hope this would benefit not only maintenance, of course, they are not expert. EMS committees during, committee for ISO 14001 internal auditors, especially because most of the time not having the chance to be exposed to the maintenance work, and especially internal auditors dan juga external auditors. Please appreciate these equipment that is related berkaitan dengan pematuhan effluent treatment plant dari segi discharge, sebab sekiranya alat ini rosak, final discharge point akan bermasalah. Okay, kita tengok this particular slide, apa yang pakcik ada ni. Now, this is the lobe blower, dia panggil root blower, dan dalam hal ini juga, as we know, any moving mechanical parts, sekiranya mereka, alat-alat itu berfungsi dalam keadaan equilibrium, ideal, stoichiometric, seperti mana design dan setting alat itu, maka tidak menimbulkan masalah bunyi. Ada bunyi, ada vibration, tapi within tolerable and not so conspicuous. Within design. Biasanya blower ni senyap except kita dengar bunyi angin, alright. Dan dalam operasi biasa, maintenance people know very well that sekiranya ada abnormal noise ataupun vibration, there is a problem. Okay, dan selebih daripada itu, mereka juga akan melihat pressure gauge pada blower ini, di mana ada range yang they are supposed to check. Blower ini beroperasi dalam tekanan yang tertentu, kerana blower ini high pressure, especially 3 lobes, dia ni synchronize
one impeller to another. Ada tiga, dalam hal ini ada tiga impeller, tapi saya akan tunjukkan dua impeller yang dia panggil lobes itu, dan dia very high pressure, dia intake udara low pressure, tapi dia release daripada impeller itu very high pressure. But what happen kalau pressure failure? Nah, ini kita akan discuss. Dan kenapa the pressure fail? Nah, ini kita akan lihat, alright? Dan juga dalam hal ni aeration blower, dia intake air masuk daripada atas ni. This is where air comes in, alright, and most likely this is where air come out. Correct me if I'm wrong. So di dalam ni ada impeller, ada motor belakang tu memusingkan dia. This is considered not so big, okay? Pakcik dalam shutdown dia lebih besar, alright. Dan bila air yang keluar itu kurang, sedangkan biasanya semasa normal kita nampak pada aeration tank tu, diffuser itu certain intensity kita boleh nampak kan dekat aeration tank, tetapi satu hari itu kita nampak buih-buih itu tidak seperti biasa. Dan apabila kita pergi di pressure gauge ni, kita baca pressure baca macam mana ketika itu, sekiranya pressure keluar kurang, alright, tapi kita lihat pressure tinggi. What does it mean? Atas ni, dalam ini ada air filter. This is supposed to take in atmospheric air, keluarkan udara yang bersih untuk masuk aeration tank. Tetapi dalam hal shutdown itu, kilang itu berada dalam satu industrial area dan terdapat tiga aktiviti di sekeliling kilang itu yang merupakan industri yang melibatkan pelepasan habuk dan asap, satu lagi raw mat dalam bentuk habuk, dan juga ada highway under construction. You know what happened? Ini pakcik akan cerita. Okay? And dalam hal ini juga, when we do troubleshooting, we look at the amount of air yang keluar, volume of air, tapi lebih senang baca air pressure. Dan sekiranya berlaku kebocoran, how do you know? Okay, maintenance people tahu, IETS people would know this very well. Okay, sekiranya berlaku kebocoran kepada alat ini, dekat mana bocor? Banyak tempat. Ini semua ada casing, ini semua ada bearing, ini semua ada coupling. Okay, ada airflow tu connector. Ada airflow from one end to another, from this end to that end, ada banyak connector. Okay, there's a lot of connector. This is what happened. Baik, now dalam hal ini, pakcik nak discuss ada satu perkara. Sekiranya alat ini mengeluarkan bunyi knocking, bunyi macam dek, macam kereta pakai, dah biasa pakai RON 97, 95, tiba-tiba pakai RON 85. There is a situation whereby there is a knocking sound. Why? Rupanya bila ini yang masa shutdown tu, dia lihat maintenance people tunjuk dengan pakcik, rupanya V-belt, dia punya belt drive tu salah pasang. So bila belt salah pasang pada pump ini belt ni dekat sini. Nanti pakcik tunjuklah gambar. Okay, belt tu dekat situ, dia salah pasang. Dia V-belt, dia bukan macam timing belt kita bukan, dia satu-satu kan. Ini V-belt dia sepanjang-panjang, macam kita punya aircon belt lah, lebih kurang agaknya. Okay, now that belt dah merekah, dan bila kita buka, rupanya bukan sahaja merekah, belting itu dah beralih, seolah-olah salah pasang, dan that lead to menyebabkan overload pada shaft. Ini shaft ni, overload pada shaft ini, okay, dan juga overload pada lobe impeller punya shaft termasuk, itu penting. Dan apalagi rotor pun bersentuh, bergeser, keluarlah bunyi tanking ataupun knocking. So ini berkaitan, dia punya belt tu berkaitan. Bila salah pasang, rotor rosak, rotor langgar housing boleh terhakis. Dan bila housing terhakis, volume dah lari, air tight dalam tu dah kurang, pressure yang di-create oleh impeller itu jadi kurang. Akan ada air flow daripada high pressure lobe compartment kepada low pressure.
then you don't get the pump pressure. Di samping itu, gear pun dalam hal ini yang kita lihat, dia punya gearbox, gearing dia, house. Rupanya, I think it was poor maintenance because it was the old management. Okay, ni diberitahu lah, I tak nak sebut kilang mana. The old management was not quite careful on this, doesn't pay attention on maintenance punya budget. So gear to house, gear to bergesel, dan kita juga melihat beberapa bahagian gear tu dah mula bengkok, something like that. Just because salah pasang belt drive berkaitan, okay? So gear house, and then bila buka that particular equipment, dia punya gearbox tu, dan gearbox itu ada bearing, dan pada loop punya shaft semua ada bearing. There's a lot of bearing, dan bearing house ada yang bearing pecah. Kalau dapat nanti pakcik tunjukkan gambar. Dan punca bearing itu pecah, rupanya tak greasing. Dalam hal ini, setengah bearing tu ada special grease, ada setengah bearing punya setup, dia dalam mangkuk besar, casing, dia pakai high-end lubricant, ada industrial lubricant tertentu yang pekat. So dalam hal ini kita lihat dia punya bearing pecah, bearing dia tidak ada tanda-tanda yang dia telah pun diincirkan. So it leads to abnormal noise, vibration, pressure failure, discharge amount tak dapat, leak udara. Nampak perkataan loop tu dah tak tight dalam casing dia, leak. So you don't get the pressure. Itu nak tukar loop tu satu kerja, you have to dismantle the whole thing. Dan juga ada juga disebabkan ini dia. Dalam ini apa? Air filter. Bila pakcik buka tu tengok, rupanya sebiji Harley Davidson Fat Boy punya air filter. You know, air filter tak tukar, kawasan sekeliling kilang ini penuh dengan dust. Dia punya ambient air, dia buat monitoring ambient air memang bawah 260, tetapi the dust around them ada kalanya emission, bergantung kepada bila dia buat ambient air tu, dia ikut tak meteorological pattern. Certain times the air comes in daripada kilang sebelah itu. In fact, kilang tu buat 500 meter saja radius dia. Ada 3 kilang yang banyak habuk, yang menghasilkan habuk tu. Problematic to you, jangan sebut kat mana. Habuk tu masuk air filter ini, air filter sumbat. Now I nak tanya, kalau air filter ini makin banyak habuk, what happen to the pump? Pressure gauge ada dekat pump kan. So saya nak tanya, kalau air filter ni sumbat, air pressure dekat pump tu tinggi ke rendah? Kalau biasanya kita baca air pressure kat pump tu, dia tinggi, dia dalam range, makna everything is normal. Tapi kalau air pressure gauge tu tinggi, maknanya pump itu sumbat. Kalau air pressure situ rendah, maknanya bocor. Tapi ini bukan cerita dalam pump, ini cerita air filter. What happen kalau udara masuk dalam blower ini kurang? Apa bacaan air pressure? Sila komen. Apa yang berlaku sebenarnya over pressure, lepas tu yang masalah dia overheat. Bila overheat, mulalah bila kita lihat dia overheat, lepas tu pressure, dan kita juga masa overhaul tu nak melihat dia punya relief valve rosak. And then saluran pun sumbat ni, saluran ini. Bila relief valve rosak, habuk-habuk dia dah masuk pada celah-celah impeller, 3 loop impeller pula tu. Lepas tu dengan moisture, dengan pressure, dia menyumbatkan ini. Saluran ni juga seolah-olah saluran darah yang ada kolesterol. Okey. Mungkin inilah. Bila sumbat, habuk-habuk celah impeller tu pun dah boleh nampak. Rotor dah bergesel. Of course, pada hari-hari biasa kita tak perlu nak overhaul blower ni. All you got to do is check your air filter. Tapi kalau management kata pakai sampai rosak, you know, air filter harga berapa, overhaul harga berapa, beli blower baru harga berapa.
the function of this blower berkaitan dengan pematuhan alam sekitar dalam konteks final discharge point daripada you punya IETS. You invest so much in overhauling all this just because you don't want to pay that much untuk maintenance. Bukan saja alat ini rosak, your IETS aeration doesn't get the stoichiometry. You don't get the final discharge point yang comply to DOE. Saman DOE kena, cost ini kena, cost overhaul kena, cost contractor kena. The worst is tukar alat baru. So management, if you're listening to this, listen not just with your ears, with your heart. Auditors, I hope you appreciate alat-alat ini, and please tanya maintenance. Kita sebagai auditor bukan tahu semua perkara. We know the standard, we know the audit standard very well, but equipment belum tahu lagi. So unless you dah ada experience dalam maintenance, then you might be a good auditor. So dalam hal ni, you audit kilang ini dengar bunyi, nak bagi NC ke tidak? Please comment. So I believe I try to keep it short, inshallah. I thank you for your attention. Thank you YouTube subscribers, viewers and supporters of PokCik new channel ini, and I appreciate your attendance and attention. Until we meet in the next video, we're going to look at metal tanks, inshallah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.